दुर्घटना को 24 घंटा पूरी सारा एवं भी तीन कर्मचारी पता मिलूनी। राजगांगपुर डालमिया सीमेंट कारखाना कोलपर भुशुड़ी जा घटना एपर्यंत तीन कर्मचारी किसी भी खोज खबर मिल पारनी। ये तीन कर्मचारी हेले बॉयलर ऑपरेटर सुशांत राउत, वैषयिक कर्मचारी दशरथ पात्र और रंजीत भोई। तांकर कौनसी पता एपर्यंत मिलूनी। एम उद्धार पाई परिवार लोके प्रशासन को निवेदन करते। सेपटे आज पुणी थे डालमिया सीमेंट प्लांट आगे देखा मिली उत्तेजना। शह शह संख्यार लोके एकाठी होती। बर्तमान कौन से स्थिति रही है संपर्क में अधिक सूचना देवा प्रतिनिधि आलोक जेना सीधासल आम सहित जोड़ी होती। आलोक, कौन सी अपडेट आसला कि तीन जन को खोजापी कौन प्रकार प्रयास आरंभ होगा कि? देखो निश्चित प्रयास तो आरंभ होतीपर निहाती भाव में 30 घंटा बीतीगला एपर्यंत जो श्रमिक 3 जन निखोज रही बर्तमान उद्धार करा जाए ना, कारण उद्धार कार्य जारी रही। यदि कह 7टी टीम बर्तमान जाती 5टी जो रही अग्निशम बाहिनी और 2टी ओड्राफ टीम घटनास्थल को जाइए उद्धार कार्य करुच्ची। सेपटे जब कह जो टन टन कोईला बर्तमान फसी रही जो श्रमिकों जहाँ सूचना मिली फसी रही उद्धार कार्य कर जीवित ना मृत जदिवा कौन प्रकार ये मिलना स्पष्टीकरण मिलना। जिला प्रशासन कथा कहतु जो अच्छी कंपानी कर्तृपक्ष कौन प्रतिक्रिया देना एपर्यंत से मृत ना जीवित सीधा देखो ये हूँ बर्तमान अच्छु डालमिया सीमेंट जो कारखाना रही तार गेट सामने अच्छी एवं भी लोक अपेक्षा कर बसती केतबले जो निखोज श्रमिकों से बाहर परिवार लोक कहतु स्थानीय लोक देखिए सीधा प्रतिक्रिया नवा चेष्टा करेंगे। जेहेतु एपर्यंत भी पाखापाखि विधायक जो रही राजगांगपुर विधायक राजन एका अपेक्षा कर जो श्रमिक मैंने केतबले बाहर देखिए और स्वास्थ्य अवस्था कौन कि रही देखिक मेडिकल पठाइबे अपेक्षा कर देखो 30 घंटा बीतीगला एपर्यंत अपेक्षा विधायक कहतु स्थानीय लोक कथा कहतु परिवार लोक कथा कहतु समस्ते अपेक्षा कर बसती केतबले से 3 जन श्रमिक बाहर कणा स्वास्थ्य अवस्था कि रही कौन घटना कि भाव में घटना घटी सीधासल प्रतिक्रिया नवा रही विधायक रही जो राजगांवपुर विधायक सर आप अपेक्षा कर आम देखु आप लगातार काली घटनास्थल को आसपर्यंत आप अपेक्षा कर श्रमिक मान देखा बचती सर कौन रहा प्रतिक्रिया जेहतु 30 घंटा बीतीगला? देखु काली जो दुर्घटना घटी आम समस्ते दुखित थिलु व्यतिव्यस्त थिलु ए पर्यंत किसी खबर मिल पारनी। जिला प्रशासन कहतु कि डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड आड़ू कहतु किसी आमको ए पर्यंत खबर दे पारि ना। 30 घंटार बेसी हो सारा मु आरंभ कही कि जेते रेस्क्यू ऑपरेशन टा जेते देरी हेबो और जेते विलंब रे हेबो तांको रेस्क्यू जो करा पारे जाई पारुनी तांकर जीवन रो आशाटा सेते क्षुण्ण होके जाउछि। आमे समस्ते एठी अपेक्षा करके रहिछु कि जो 3 जन श्रमिक जो निखोज थिले आमे भगवान के प्रार्थना करूँ कि से माने जीवित रहतु और तांको आमे नेकी जीवो जहाँ भी सहायता दरकार अच्छी। बहुत जन वॉलंटियर माने लास्ट 30 इयर्स रु आम सांगे अछंती आमे भी अच्छु। एबे देखंतु एडीएम अछंती बाकी जिला प्रशासन रो सब टीम अछंती। सर देखो बर्तमान कह जिलापाल आसिक घटनास्थल पहुंचती कंपानी भीतर को जाइछंती तो कौन कहबे? देखंतु जिलापाल को निजे ही संज्ञा नेबा कथा ये जिनस मैं आगु कही और ता संगे संगे राज्य सरकार लोगों को प्रति जो स्नेह प्रेम अच्छी से जिन देखेबार कथा। ओड्राफ टीम दीदीटा जाई सारे अग्निशम विभाग अच्छी किंतु 30 घंटार बेसी है आम रेस्क्यू कर पारनु। जदि आम एनडीआरएफ ओड्राफ कॉन्सेप्ट जो कहूँ आउ गोटे दुर्घटना घटला आम डेड बॉडी कहतु कि जहाँ भी कहतु रेस्क्यू जदि कर पारनु से अत्यंत दुखर कथा। आ समस्ते आज राजगांववासी व्यतिव्यस्त अच्छी आम चाहूँ कि से जीवित बंचतु किंतु ए पर्यंत जिते गुड न्यूज आमको किसी जन पारना संगे संगे एम्बुलेंस 5-6टा भीतर को गलानी आम भावुँ कि किसी अघटना घटी आम तांकर
ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଲେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଗାଁର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କିଭଳି ବେଲେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବାହାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ନିହାତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯୋଉ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ରାତି ପାଖାପାଖି 30 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେପଟେ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା 7ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତଦିବା କହି ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ସୂଚନା ଅଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଯାହା ବି ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବା ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମ୍ପାନୀର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁକା ଏଭଳି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ 3 ଜଣ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନିଖୋଜ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଶୁଭ ସଂକେତ ବା ଯେମିତି ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅନ୍ତତଃ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ।